हब अरे बो भौणी सूर्पणखा हाँ महाराज तार रक्त देह दुड़ुबुड़ु अरे ब्रह्मा बोले बलियार महिले स्वर्ग मध्य पाताल जिणिबार कहार शक्ति नहीं पुणी मो भौणी सूर्पणखार नाचाचल्य छेदन हाँ महाराज मंत्री महाराज असंभव कथा कहनी मंत्री असंभव हेले भी मध्य सहित महाराज महामंत्री महाराज काल विलंब न करी तत्क्षणे मो भौणी को मो निकटरे प्रवेश कराओ आज्ञा जाओ महामंत्री आगरे जाई कहई बचन देख भाई लंकनाथ मोर समान देखो भाई पंचवटी ସେଇଠାରେ କଟିଗଲା ଏକ ମୋହର ସରକାରୀ ଘଟଣା ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ এই মন ভিতরটা অস্ত ব্যস্ত হয়ে যাଉଛି ভাই উচ্চস্বরে রোদন সে করিণ কহই শিরে কর তাড়ি সে ভূমিরে পড়াই देखो भाई लंकनाथ मोहर कसण देखि पाउछिलु सड़ती सिर नबिले मरण भौणी सूर्पणखा खराब सुरत थिला तारे भौणी तुई मोर ज्येष्ठ भाई कहिली तो आगे बोले सदा शिव मान उदर मोमेगे निश्चय रे भौणी निश्चय तू कांदना लो तू कांदना এই যন্ত্রণা আউ সহ্য করি পারুনি ভাই এই কষ্ট আউ সহ্য করি পারুনি अरे भौणी अरे ए हाथ सुनी रावण दे होइला चकित अरे पहिला लो सूर्पणखारे के कोलाए कृत्य अरे विष खाई साहा सोलो कोला उदन निमिष के जीव केलो चमर भुवन अरे काल सर्प मुख रे गो अंगुली के देला पत्थर पकाई केलो ता मुंड पातिला भौणी सूर्पणखा ताकू मु मारी देबी हो भाई न कांद भौणी
কথা শুনি যাওতি পঞ্চবটি বন যাওতি পঞ্চবটি বন অবিলম্বে আনি রামଙ୍କ ঘরণী তু ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ନା ଭଉଣୀ ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ରଖିବି ଲଙ୍କା କଟ କର ରଖିବି ଲଙ୍କା କଟ କର ବୁଝିପାରିଲୁ ଭଉଣୀ ঘেনি যাও মন্ত্রী ভৌণী কি মোর সুষেণ পাশেণ তৎপর সুষেণ পাশেণ তৎপর চিকিৎসা করাই ফল মূল দেই রখিথাও লঙ্কা নগরর রখিথাও লঙ্কা নগরর ভণী সুর্পণখা ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ତୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ବାହାରୁଛି ଭଉଣୀ ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଯାଇ ଆରେ ଏ ଭଉଣୀ ସୁର୍ପଣଖା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସେହି ପଞ୍ଚବଟୀ ଦଣ୍ଡକା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଆଉ ହରି ଆଣିବି ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ଦମ୍ପିତା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋହରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଯାଅ ଭାଇ କହିଯା ଭଉଣୀ ସେଇ ସ୍ଥାନ କେବଳ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ନାହିଁ ଅଛି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀରାମ ସହଧର୍ମିଣୀ ସୀତା ଭାଇ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା ଶୁଣି ଶୂର୍ପଣଖା ଯେ ଦିନ ବେନିକର ଶୁଣ ଭାଇ ଲଙ୍କନାଥ ମହାରାଉତ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମେଣ ଦାସ ରଥଙ୍କ କୁମାର ସୀତା ସତ୍ୟ ପାଲିର ତ୍ରିଲେବାନ ଘୋରା ଏହି କ୍ଷଣି ପିତା ସତ୍ୟପାଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍କଟରେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନରେ ବିଚାର କଲି ଭାଇ ଏଇ ଦୁଇ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି ଆଉ ଏଇ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲଙ୍କାର ରାଜା ଭାଇ ରାବଣକୁ ଉପହାର ଦେବି ମତେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଜ ତାର ନାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଦ ସେ କାଟିଲା ଅରନାଶା କନ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ
तापर मु जाई भाई करो दूसर सिर आगरे कहली मोर दुखर कहानी से भाई माने प्रतिशोध पुराण होई गले से श्री राम सत्य जाई से श्री राम सत्य जाई युद्ध कले भाई कौन है चाली भाई अरे भौणी श्री राम नाराजे से कोइले कथा 14 सहस्र कोइले निपात 1400 ना ए भौणी भाई गोटाए भौणी आख्या करे चढ़ पर चढ़ समस्त भाई माने चली गले संजीवनी से भाई माने हाथ तो चित्कार करी कहउछंती सुरपणखा प्रतिशोध आओ प्रतिशोध निश्चय भौणी निश्चय भाई এই ঘটিଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଉଚିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚବଟୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ এই ଶ୍ରୀରାମର ସହଧର୍ମୀ ସୀତାକୁ ଆପଣ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ এই হাতের ভাই এই হাতের রক্ষা বন্ধন করেছিলি সুরক্ষা দেব বলি ভাই নিশ্চয় আজি সেই সুরক্ষা দেবার সময় হয়ে যাইছি ভাই यार उचित प्रतिशोध नियंत्रण निश्चय प्रतिशोध नेबे भौणी जा चाल भौणी चाहे देबो आज ज्येष्ठ भाई